अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और खूब इबादत भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ दुआएं भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम सेहत के मसाइल पर बातचीत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर, ख़ास तौर पर मदर फीड और हामला ख़वातीन के लिए रमज़ान में हमें क्या डाइट प्लान होना चाहिए। और हम अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। डॉक्टर इरम साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर इरम साहिबा, कैसे आप देखती हैं, एक तो ख़ासतौर पर रमज़ान है, रमज़ान में हमें ख़वातीन के लिए जो मदर फीड हैं, हामला ख़वातीन, उनके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले मैं तो ये कहूँगी कि देखें, स्पेशली जो हामला ख़वातीन है ना जी, उनकी जो सेहत है ना वही उनके बच्चे की सेहत है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, क्योंकि वो देख तो नहीं रही ना कि बच्चा कितना हेल्दी है क्या है, बट अपनी सेहत को देखें कैसी है और इम्पोर्टेंस अपनी सेहत को दे रही है। इसका क्या मतलब है कि वो इम्पोर्टेंस अपने बच्चे की सेहत को दे रही है। तो देखिए, रोज़ा आएंगे, रमज़ान आता रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है सेहत का। तो उसमें अगर हम डाइट की बात करें ना, तो अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आप पहले से किसी ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं है, किसी भी इलनेस का, या आप लेथार्जिक नहीं होती, आप फुल हाइड्रेटेड रहती हैं, आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, तो आप रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन उसमें भी किस तरह फॉलो करें, कैसे रखें, किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें। अगर तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, तो उसमें आपका तो वैसे दिल ही नहीं कर रहा होता खाने को, ठीक है, नोज़िया होता है, आप छोटे छोटे पोर्शंस में खाते हो, लेकिन वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें नशोमा हो रही होती है। वैसे तो सारा टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए एक चीज़ की जो बेस बन रही होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें खाने पीने का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। उसमें मैं अपनी फीमेल्स की कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती, ठीक है। वैसे आप देखें, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 500 कैलोरीज प्लस कर दी जाती हैं, जो ऑलरेडी फीमेल की कैलोरीज होती है उसमें 500 हम प्लस कर देते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं प्लस करते। क्यों? ऑलरेडी नोज़िया और खाया नहीं जाता, वॉमिटिंग। तो उसमें अब करना क्या है, जितना खाएं न्यूट्रिएंट डेंस खाएं, ठीक है, कैलोरीज नहीं बढ़ानी, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देनी है, ठीक है। और रोज़ा रखनी है, 4 पिलर्स जो आपकी डाइट के होने चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब में दलिया आ जाता है, गंदम की रोटी, ठीक है, मैदा, वाइट कार्ब्स नहीं लेने। प्रोटीन की बात होगी, कॉम्प्लेक्स कार्ब आ गए, हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस कंडीशन में आप देखते हैं ना, जैसे बेकरी आइटम्स खाने को दिल चाहता है, इस तरह की चीज़ें, तो क्या हमें ये खानी चाहिए? बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में खा लें खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मीठा खा, अब देखिए इनको भी आप हेल्दी वे में भी तो खा सकते हैं ना, ठीक है। आप कोई या सिंपल स्वीट्स खानी है ना, केक बना रही है ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप उसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल कर लें, आप उसमें प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें। आपका केक और डेट्स का इस्तेमाल कर लें, नट्स का इस्तेमाल कर लें, खुद घर में केक बनाएं, कितना रिच केक बनाएं, चीनी नहीं गई, डेट से वो मीठा हो गया, नट से वो नटी हो गया, हेल्दी फैट आ गई, प्रोटीन पाउडर से उसमें प्रोटीन चलेगी। कोको पाउडर में बहुत विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और आपको एंटी एजिंग भी होता है, बहुत फ़ायदा है कोको पाउडर का भी। और जैसे आपने उसे इस वे में बेक किया, हेल्दी केक आपको मिल गया, मीठा भी, आयरन भी आ गया, हेल्दी फैट भी आ गई। तो ये एक कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, मॉडिफिकेशन होती है ना, बजाय कि आप बाहर कोई क्रीम वाला और फुल शुगरी केमिकल्स पता नहीं क्या क्या डाला होता है, वो वाला केक खाएं, ये वाला केक खा लें, ठीक है। और सहरी से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सहरी में हमें क्या, हमारा जो डाइट प्लान होना चाहिए, क्या कुछ हमें खाना चाहिए? अच्छा, पहले तो आप देखें, जो मैंने आपको सिम्टम्स कोई इस तरह तो नहीं है कि आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, आपके एनर्जी लेवल कम तो नहीं है, या अगर आप पहले ही बहुत, समटाइम्स फीमेल्स लीन होती हैं, अंडरवेट मतलब होती है ना, तो प्लीज़ वो रोज़ा फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी ना रखें। अगर रखना है तो बहुत ज़्यादा आप उसको देखें कि 4 पिलर्स जो मैंने बताए हैं, प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए, जिसमें अंडा, चिकन, दालें, गोश्त आ जाए। आप किसी भी एक पोर्शन एटलीस्ट सहरी में 75 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन ले लें, बाकी आप बाद में इफ्तार में ले लीजिए। ओवरऑल प्रोटीन वो एक हम सजेस्ट करती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे सोर्सेज आगे प्रोटीन के, फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन ना हो,
پانی بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سم ٹائمز آپ روزہ رکھ لیتی ہیں, بعد میں ایشوز کیا آتے ہیں, ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے. ہائپوگلائسیمیا کیا ہوتا ہے؟ شوگر لیول ڈراپ کر گئے جی, ٹھیک ہے, چکر آتے ہیں, آپ کو سستی فیل ہوتی ہے, سم ٹائمز آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس صورت میں سانس پہ چڑھنا, اس صورت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو دیکھیں آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کو پھر وہ فوری سے اس کو کرنا پڑے گا, اسپیشلی اگر آپ کو فیٹل موومنٹ بھی کم ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے نا, تو آپ اس کو بریک کریں, ادروائز رکھیں نا. لیکن اگر یہ الارمنگ سچویشن آ گئی ہے تو آپ ویٹ نہ کریں افطاری کا, ٹھیک ہے. اور یہ الارمنگ سچویشن کب نہیں آئیں گی؟ تب اپنی سحری میں ان ساری چیزوں کو بیلنس کر کے کرو گے. فائبر بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تاکہ آپ کا ڈائجیشن سسٹم ٹھیک رہے, آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو. سم ٹائمز باڈی ڈی ہائیڈریٹ رہے, ٹھیک ہے. اگر کانسٹیپیشن یا اسٹمک کے ایشوز آتے ہیں, دیکھیں ایک تو بیبی نے وہ ایک پورشن لے لیا, ٹھیک ہے, اگر کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے نا, اس وجہ سے بھی آپ کو نوزیا اور وامٹ والی فیل آتی ہے, ٹھیک ہے. تو کانسٹیپیشن سے بھی بچنا ہے. اور آپ کی ڈائٹ کیلری ڈینس نہیں, نیوٹرین ڈینس ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو اب دیکھیں, اگر ہم وائٹ آٹا, وائٹ بریڈ, ٹھیک ہے, یہ لے رہے ہیں نا, کیلریز آ جائیں گی, نیوٹرینٹ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ جو میں نے آپ کو کمپلیکس کارب اور یہ پروٹین بتائے نا, یہ سلو ڈائجسٹ ہوتے ہیں, اس لیے آپ زیادہ ٹائم تک فیلنگ آف فلنس رہتی ہے. فائبر یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جتنا ویٹ ہے, اکارڈنگ ٹو پھر آپ روزہ رکھیں. ہاں, جیسے آپ بتانا چاہ رہی ہیں, بالکل. اور آپ جیسے کہ فرسٹ 3 months ہیں, جی روزہ رکھتی ہیں کچھ خواتین, کیا واقعی بچے کے گروتھ پہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگ پراپر ایک بیلنس کے ساتھ نیوٹرین ڈینس جو ضروریات ہیں ان کو رکھ کے نہیں کر رہے, تو آپ کو آپ کی بیبی کی جو جب وہ پیدا ہوتا ہے گروتھ پہ اور اس کے ویٹ پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بعض روزے کی نہیں ہے, وہ اوور آل رمضان نہ بھی ہونا, آپ ویسے بھی اگر اس طرح کی سچویشن میں تب بھی فرق پڑے گا. ہاں جی, فرق پڑے گا. تو اس لیے آپ اپنی ریکوائرڈ جو کھانا ہے نا, اس کو کس طرح کھانا ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, بھوک لگی ہے, آپ نے کھانا کھانا ہے. اب آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھایا جس میں میدا تھا, شوگر تھی, ٹھیک ہے. آپ بات کر لیں کہ آپ نے فرائیڈ کوئی چیز کھا لیا ہے نا, ٹھیک ہے, یا آپ نے بریڈ زیادہ لے لیا, نان کھا لیا, تو دیکھیں وہ مسئلہ کرے گا. وہ آپ کی بھوک پوری کرے گا, آپ کی نیوٹرینٹ ڈینس تو نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. اس سے آپ کو بھوک جلدی لگ جائے گی. جی. کمپلیکس کارب ہوتے ہیں جیسے پیور گندم کی روٹی ہوتی ہے, دلیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اوٹس ہوتے ہیں, یہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور انسولین اسپائک کو بھی زیادہ نہیں کرتے. ہم نے اوور آل بھی پریگنینسی میں انسولین کو یا شوگر کو ایزی ورڈنگ میں لازمی دیکھنا ہوتا ہے. سم ٹائمز فیمیل میں ایک شوگر ہو جاتی ہے ان کو, جسے گیسٹریشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے میں یہ کہتی ہوں, خواتین میں نارملی یہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے ایٹ دی لاسٹ پہ ہی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یہ لاسٹ ٹرائمسٹر میں ہی ہوتا ہے. میں فیمیلس کو کہتی ہوں, یہ جو ٹائم ہے نا پریگنینسی کا, یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کے جو نشوما مل گئی, جو ایون دو نشوما کو تو چھوڑ دیں, آپ کی جو ہیبٹس ہے نا, وہی ہیبٹس لے کے آئیں گے. میں نے بہت فیمیلس کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے دیکھا ہے جو فیمیلز پریگنینسی میں اینگر ایشو ہوتے ہیں, بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے, فیئر ہوتے ہیں, موڈ سوئنگ ہوتے ہیں, وہ بی پی کی وجہ سے بھی سم ٹائمز ہو رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز لو یا پھر ہائی ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. لو ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایک سستی, لیتھارجی کنڈیشن, جب آپ اچھا فیل نہیں کر رہے تو کیا اندر سے نہیں کر رہے تو باہر سے بھی نہیں کرو گے. میں نے دیکھا ہے ان کے بچوں میں بھی موڈ سوئنگس, اور ان کے بچے بھی غصے کے تیز ہوتے ہیں. جو فوڈ فیمیل پریگنینسی میں زیادہ اگر اس کو فروٹس نہیں نا پسند, اس کے بچے بھی بہت ریئر فروٹ کھائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں سب کھائیں, اعتدال میں کھائیں, اور پلیز اس ٹائم پیریڈ کو نا اتنا آئیڈلی اسپینڈ کریں, کیونکہ یہ آپ کے بچے کی صرف بایولوجیکل گروتھ کی بات نہیں ہے, اس کی ہیبٹس کی بات ہے, اس کی نیچر کی بھی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا بیبی
खूबसूरत हो, अच्छा मिजाज, खुश मिजाज हो, तो प्लीज इस टाइम को जबरदस्ती खुश मिजाजी में गुजार दें, एंजॉय करें, बस एंजॉय करें, कैसे भी करें। सिर्फ गजा की बात नहीं है, आपकी सोच की भी बात है। एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है इसको लेकर। इसमें यही है, सास ससुर ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन देखिए, अगर आपने खुद को ऐसा बनाया है कि आपको हर चीज अफेक्ट कर रही है, तो फिर फायदा नहीं है ना। देखिए, आप क्या नहीं चेंज कर सकते। मैं अक्सर फीमेल्स को कहती हूँ, ससुराल नहीं ना चेंज कर सकती, कहती है नहीं। मैं कहा अपने आप को कर ले, ठीक है, माइंडसेट शिफ्ट कर लें कि ओके यार, मेरे इस टोकने पे ये बोलती है। नहीं, माइंडसेट के साथ साथ आप बर्दाश्त का आमादा पैदा कर लें। हाँ, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। इग्नोर करना, जिसको इग्नोर करना सीख जाए, फिर आप इन सम एक्सटेंट, क्योंकि हम समटाइम्स इग्नोर करने में अपना नुकसान कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, सेल्फ लव जाता रहता है, वो भी नहीं करना। तो इसमें बहुत सा एक कह रहे बारीक सा है, एक बैलेंस रखना होता है ना। इतना भी इग्नोर नहीं करना कि खुद पे सवार कर ले और अपनी वैल्यू खत्म कर ले, वो भी नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस रखें कि ओके, इसमें आप बुरा नहीं होगे ना, लेकिन अगर ज्यादा टॉलरेट कर रहे हो कि अंदर ही अंदर वो चीज चल रही है, तब आप अपने लिए बुरा कर रहे हो, आप अपने दुश्मन हो, खुद पर जुल्म कर रहे हो, फिर उसी से एंजाइटी बढ़ती है। एग्जैक्टली, फिर कहते हैं जी प्रेगनेंसी में मूड ऐसा है, प्रेगनेंसी के बाद ऐसा है, और फिर बच्चों पे बहुत इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा। सिर्फ मैं कहती हूँ खाने पीने की बात है ही नहीं, आपने क्या बोलना है, क्या सोचना है, आप, मैं कहती हूँ बड़ी आइडियल पर्सनालिटी बहुत इस पे इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा। ये है, अगर आपका भी बेबी है ना, तो आप अच्छा, ये भी कहा जाता था ना, बड़ी हमें माएँ कहती थी कि ना खूबसूरत एक तस्वीर लगा लो कमरे में, है ना, बेबी प्यारा होगा, बिल्कुल बेबी वैसा होगा। तो चले बड़ों की बात ही मान लें, अगर देखने से इम्पैक्ट पड़ा है, तो मेरी बात सुने, आपके रवैये से, आपके एनवायरनमेंट से, आपकी सोच से, आपके बोलने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ देखने से पड़े तो इन सारी चीजों से भी पड़ेगा। तो बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। और अगर रोजा रख रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग, रखें, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एहतियात कर लें, रोजे को रखें। अब जैसे सर्दियों के रोजे ना, तो आप रख सकते हो ना, ठीक है, लेकिन अपनी न्यूट्रिएंट और कैलोरीज की जितनी रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर गाइडलाइन लें न्यूट्रिशनिस्ट से, अपना प्लान, उसके थ्रू आप चलें कि आपको फायदा हो और आपके बेबी को भी फायदा हो। समटाइम्स जो फीमेल्स नहीं ख्याल रखती रोजे के अलावा भी, तो बेबी तो उनका सही डिलीवर होता है, उसको कोई ग़िज़ाई कमी नहीं होती, बाद में वो गई। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया ना कि फीमेल के रिजर्व यूज़ होते हैं। अगर कहीं ना कहीं वो पूरी मिकदार में ग़िज़ाइयत नहीं ले रही, तो उसके अपने रिजर्व यूज़ हो जाते हैं उसके बेबी के लिए, ठीक है। अब देखें ना, हम कहें कि जिन लोगों के इतने वसाइल नहीं है, तो उनके भी तो बच्चे होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व होते हैं जो एक माँ से बेबी को जाते रहते हैं, इसमें बेबी हेल्दी हो जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ फीमेल को काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है और आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है ना। तो इसलिए ये है कि चलें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि ख्याल जारी रहे, और आप उस स्टेज पे ना जाएंगे जिस स्टेज पे आपको ये फील हो मैंने ख्याल रख लिया, मेरा ख्याल नहीं रखा गया। तो देखिए, आप ख्याल रखने वालों में से हैं, रखने वालों में, ठीक है। तो आप इस सोच के साथ बिल्कुल, आप अपने माइंड को बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और मुझे लगता है चीजें भी पॉजिटिव होती हैं, ये एक नेचुरली चीज है, बिल्कुल, ये हमें इस पे सोचना भी चाहिए। 100% होती है। इसके साथ साथ अगर रमजान में जैसे हामला ख़वातीन रोजा भी रख रही हैं, ऐसी कौन सी इलामात हैं कि उन्हें फील हो कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्हें अपना रोजा जो है वो तोड़ देना चाहिए, जो कि एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि कुछ ऐसी इलामात होती हैं? पहली तो चीज़ क्लियर करें इस बात को कि ठीक है, अच्छा अमल नहीं है, लेकिन देखिए, आप एक जान नहीं है, एक जान आपके अंदर बसती है ना, तो ख्याल आ जाएगा। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको ना घबराहट फील हो रही है सडन, ठीक है, और एक तो उसमें ये होता है आपका बीपी डाउन कर जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना, सर दर्द होना, ठीक है, तो ये, और बेहोशी भी तारी होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ये अलामात माइनर भी हो, लेकिन आपको फीटल मूवमेंट भी कम फील हो रही हो ना इन अलामात के साथ, तो प्लीज़ आप ब्रेक कर लो। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है, वो आपको कोई भी आप कह दो कि सवाब भी देगी कि आप अपनी जान के लिए करो जो आपके अंदर बस रही है। बिल्कुल। और
کیا لگتا ہے آپ کو کہ جیسے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں ان میں بہت بونس کی پرابلم بھی ہوتی ہے, حاملہ ہو یا فیڈ مدر ہو, فیڈنگ مدر ہو, تو آپ کیا سمجھتی ہیں انہیں جو دودھ پیتی ہیں, جی جی, اور کچھ خواتین تو بہت زیادہ مقدار میں دودھ پیتی ہیں, ہاں جی, کیا واقعی زیادہ دودھ پینا بھی نقصان دہ ہوتا ہے؟ نہیں ایسا زیادہ آپ کہہ لیں ہارڈلی 2 گلاس ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک لیکٹیٹنگ مدر ہے ٹھیک ہے جو لیکٹیشن کے پیریڈ میں ہے اور حاملہ ہے تو اٹ از اوکے, وہ 2 گلاس بھی پی رہی ہے, 3 گلاس, اٹ از ٹوٹلی فائن. لیکن پی کیسے رہی ہے؟ جیسے کہ ہم نے فوڈ کو موڈیفائی کرنے کی بات کی تھی, اب تو اگر تو وہ بوتل ڈال کے پی رہی ہے, شوگر ڈال کے پی رہی ہے ٹھیک ہے, اور فروٹس بھی ڈال کے پی رہی ہے, تو نہیں صحیح نا. اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے نا تو آپ کچھ فروٹس ڈال سکتے ہو جس میں بنانا آ جاتا ہے, جس میں نٹس, بادام آ جائے گا, کھجور آ جائے گی. جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی شوگر کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو وہ شیک ان کا ویٹ بھی گین کرائے گا, پھر وہ گروتھ کے لیے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے. میگنیزیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے فیمیل کو آفٹر ڈیلیوری بھی, کیونکہ ان کو کچھ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, ٹانگوں میں کھچاؤ, کندھوں میں کھچاؤ, تو ان کو یہ شیک ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. اگر کچھ خواتین جیسے ہوتی ہیں ڈائبیٹک ہوتی ہیں, اور ان کے لیے کیا پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تو میں کہتی ہوں بہت زیادہ مونیٹرنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر وہ انسولین پہ ہیں ٹھیک ہے, ان کو بہت زیادہ مونیٹرنگ, ایک تو اگر وہ انسولین کی ٹیبلٹ یا انجیکشن کر رہی ہیں اس کی بھی, اور ساتھ ساتھ جو ان کا ایک پراپر نا ان کو پلان کے تھرو چلنا چاہیے, جس میں ہم جو میں ان کی کیلوریز ڈیزائن کروں, اور ان کا شوگر انٹیک یہ نہیں زیرو کبھی بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے, ہو بھی نہیں سکتی نا, تو اس میں کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے, کس میتھڈ سے لینا ہے, تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو پہلے ہی ڈائبٹیز ہے ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو بھی آ جاتا ہے, اور پھر بچے کی ہیلتھ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ شوگر لیول, تو کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ضروری ہے تھوڑی سی مونیٹرنگ, بٹ مشکل ہے. خواتین کو جو ہے یہ بون پینس رہتی ہے نارملی, جوائنٹ پین رہتی ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے 2 وجہ ہو سکتی ہیں, ہوتی کیوں ہے. میں ہمیشہ روٹ کوز پہ جاتی ہوں, وجہ کیا ہے. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جی کمی آ گئی ہے وائٹامن ڈی کی, کیلشیم کی, منرلس کی. بون صرف ہمیں لگتا ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم سے بنے ہوئے ہیں نا, لیکن اور بھی منرلس ہیں ٹھیک ہے, فاسفورس بھی ہے, اور بھی منرلس ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں میجر ٹیسٹ کروائیں, اگر تو ڈیفیشنسیز ہیں تو ہم ڈیفیشنسیز کو پورا کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز صرف انفلاممیشن ہوتی ہے جس سے ہمیں بونس پین ہوتی ہیں, تو جاننا ضرور. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار سب کچھ ٹیسٹ ٹھیک ہے, پھر بھی ہڈیوں میں درد ہے, جسم میں درد ہے, وہ پھر آپ کی سوزش کی وجہ سے ہو رہی ہے, انفلاممیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا انفلاممیشن کو آپ دوائیوں سے ٹھیک کرتے ہو. فوڈس ہیں اتنے, بہت زیادہ فوڈس ہیں ہمارے کچن میں پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ, جو اینٹی انفلامیٹری ہوتے ہیں, جو انفلاممیشن کو کم کرتے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں. اور پھر کچھ ایسے سجیسٹ کرتی ہوں میں ملٹی وائٹامنس کا کمبینیشن. صرف فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل صرف وائٹامن ڈی لے رہی ہے نا, چلیں اسے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ گئی, صرف وائٹامن ڈی لے رہی ہے, کیلشیم نہیں ہے, K2 نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے, اتنا فائدہ نہیں ہے, ابزارپشن نہیں ہوگی. وائٹامن ڈی کام کرتا ہے K2 اور کیلشیم کے ساتھ. K2 رسپانسبل ہے, K2 سواری ہے جو اس کو پورے بلڈ میں سرکولیٹ کراتی ہے, وائٹامن ڈی کو ابزارب کرواتی ہے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اگر K2 نہیں ہوگا تو وہ پڑا رہتا ہے, پھر آپ کو ہمیں کمپلین آتی ہے کہ بھئی وائٹامن ڈی بھی کھایا فائدہ نہیں ہوا. تو کچھ کمبینیشن ہوتے ہیں جو ہم نیوٹریشنسٹ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کمبینیشن ہے, اس کے ساتھ کھائیں تاکہ آپ کو فائدہ ملے. اسی طرح آئرن لے رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں آئرن کے کچھ ایسے سپلیمنٹ ہیں جو اچھے کمبینیشن کے ساتھ ہیں ہی نہیں, نہ ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئرن کے ساتھ وائٹامن سی ہے, نہ فولیٹ ہے, نہ فولک ایسڈ ہے, ایسی چیزیں, نہ وائٹامن B12 ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے اتنے لوگوں کو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور بہت ریئر ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ڈائگنوز. جب آپ ڈائگنوز ٹھیک کر لیتے ہیں نا, آپ بیماری ٹھیک کر لیتے ہیں. اور ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے جب آپ روٹ کوز پہ پہنچتے ہیں. ایسا ہی ہے, جیسے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ سانس کا چڑھنا ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ تھکاوٹ, ہاٹ ہر ٹائم بالکل کمزوری فیل کرنا, کمزوری فیل, ایون دو ویٹ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کا بڑا سمٹمز ہے, آپ کو نا بھوک لگتی ہے لیکن آپ کو ہوتا ہے بھوک لگی ہے ابھی کے ابھی ملے کچھ, ورنہ میں نے کسی اور کو کھا جانا. اور گلے کا ٹیسٹ بار بار گلا کڑوا رہتا ہے. ایگزیکٹلی گلا کڑوا رہتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ علامات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھئی اس کی ڈیفیشنسی ہے, یہ لو. ہمیں علامات پتہ چل گئی, ڈیفیشنسیز پتہ چل گئی, اب ان کو کور کرنا ہے.
चलो जी, हमें किसी ने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया, ओके भी आयरन ले लो। अगर आयरन का ऐसा सप्लीमेंट ले लिया है जो अच्छे फॉर्मूले के साथ नहीं है जो मैंने बताया, तो नहीं उस तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारी सिम्टम्स रिकवर नहीं होंगे, डेफिशिएंसी रिकवर नहीं होगी। और एक और चीज़, अगर तो अच्छा फॉर्मूला भी मिल गया लेकिन उसको खाया इस तरह कि आपने उसकी ग़िज़ाइयत पूरी आने ही नहीं दी अपने अंदर, कैसे? कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, डिफरेंट जो है हमें ग़िज़ा खानी चाहिए, तो उससे ये है कि कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाती है। इसमें ये होता है महरीन, देखें जो सीवियर डेफिशिएंसीज हैं जिसमें इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अब देखें एक इतने टाइम से डेफिशिएंसीज आ रही है, उसको डाइट से भी कवर करें प्लस सप्लीमेंट से करें, क्योंकि देखिए एक इतनी ज़्यादा कमी को थोड़ा हमने जल्दी रिकवर करना है, फिर जब वो थोड़ी रिकवर हो तो फिर डाइट में कुछ चीज़ें ऐड कर लें, सप्लीमेंट छोड़ दें, लेकिन बजाय आप डाइट से आहिस्ता आहिस्ता करें। एक होता है आरडीए होता है, आरडीए का मतलब होता है कि ये न्यूट्रेंट है, ये चीज़ है, आपकी बॉडी को इसकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ नंबर्स होते हैं, तो मैं उनको मीट करवाती हूँ। उसमें क्या करती हूँ मैं, सप्लीमेंट के साथ और प्लस हम जो भी फूड आइटम में वो वाला एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आयरन, तो मैं फिर उससे बढ़ाती भी नहीं, आरडीए से थोड़ा सा बढ़ाती हूँ जिसमें वो ग़िज़ाई कमी पूरी हो जाए। उसके बाद मैं वो सेट करती हूँ जिसमें आरडीए होता है डेली रिकमेंडेशन, आपकी बॉडी को इस विटामिन मिनरल की कितनी रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उसको मीट करें, आपको कभी डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। जब डेफिशिएंसीज हो जाए, आरडीए से थोड़ा ऊपर जाएं या आरडीए को ही मीट कर लेना, डेफिशिएंसीज पूरी होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अब देखें सप्लीमेंट ले रही है ना आप, सिर्फ सप्लीमेंट में रहेंगी तो वो आरडीए को मीट नहीं करेगा, ठीक है, तो हम एटलीस्ट डेफिशिएंसी में आरडीए को तो मीट करें ना, तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चलें। अब जैसे मैं बात करी थी, अच्छा प्लान भी मिल गया, अच्छा सप्लीमेंट भी मिल गया, लेकिन अगर आप उसको ले रही हैं, खाना खा रही हैं, साथ चाय पी रही हैं, अगेन आपने गलत कर दिया, अगेन गलती हो गई और वो फिर उसकी उतनी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए समटाइम्स लोगों को, हमारी ऑडियंस को लगता है कि हमें पता है क्या करना है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे अगर आप गाइडलाइन ले लोगे ना तो आपको फ़ायदा। लेकिन जो फीडिंग मदर है फिर उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से अपनी डाइट का जो है वो उन्हें ख्याल रखना चाहिए? और कुछ मदर जो फीडिंग मदर होती हैं वो रोज़ा भी रखती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए अगेन ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट नहीं होना उन्होंने, ठीक है जी। अब जैसे कि कुछ लोगों को लगता है रोज़ा रखने से जो लैक्टेटिंग मदर है उनकी मिल्क जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ क्वालिटी में कुछ फ़र्क बिल्कुल आता है, क्वांटिटी में, हाँ क्वांटिटी में, और समटाइम्स लोगों को होता है क्वालिटी भी ख़राब ना हो जाए कि हम अगर फास्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 24 आवर का अगर कोई फास्ट है जो होता नहीं है, उससे क्वांटिटी में फ़र्क आता है, क्वालिटी में क्वालिटी में नहीं, वो भी 24 आवर के फास्ट से, ठीक है। और कब फ़र्क आ सकता है क्वांटिटी में, जब आपको डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, तब आ सकता है। तो पानी और साथ आप कैल्शियम, विटामिन डी, उनके सोर्सेज तो लेते रहते हो ना, और पानी का ख्याल रखो। विटामिन्स बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। डाइट बिल्कुल डाइट से फर्स्ट प्रायोरिटी डाइट, एग्जैक्टली। अगर कोई स्वेयर डेफिशिएंसी है देन कॉम्बो कर लें। एग्जैक्टली हाँ, बहुत शुक्रिया इरम आपका, और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे और इसको अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ पे, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन्स। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।